Here we go in the Eiffel Tower. Yan. Ano, magkuan ta? Mag-elevator ta? Diha oh. Diha oh. Dili na bus stop diha eh. Tanaw na to? Okay. Tara. We go, 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 go. Go, go. We go, 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 go. Sa kung magkano? Because it was 10 years ago when we was here. So, tignan natin kung magkano nang na-increase. Malamig siya. Grabe. Hindi na siya nakaka-enjoy. Nakaka-antok na. Going up, up, up. First floor. First floor. Ha? Di na free ay takakarang ngay nagkwarta eh. Asa? Pag mudawat ka ana mangulit na may nag-donation. Excuse me. How much is the fare until to the top? The top is closed. Only in the second No, they're going up. No, they're going up. It's like 36 euro. 36 euro To the top. to the top. And what about the first? Maybe 20. Okay. Yeah. Unsa man? Darling. It's gone. But to just enter, it's free if you want. I'm not sure if it's over. Kung mulakaw ka, kung magbaklay ka, unsa man magbaklay ta? Kaya ninyo? Hindi ka maabot na mas taas, di ka Ah, kanaog. dili raman kutob raman diha. Hindi kay kami yun, ipakloy ito. Kaya ninyo? Ha, sabay mong gani mo, hama kung gani ka. Sure ka? Kinagigong ka. Bugnaw ko bis gawas, ibaga ka. Yagmang lang ko day. Iulog lang ko day. Una-una ka. Grabe naka-react. Uy, unsa man manakay ta. Nagdag ko na sa latong. Nagyoyo na si madam. Wa siya ka get over. Pagiging ako mula ka, musaka ko sa taas. To siya nga. Honestly? Sure ka? Okay ka lang? Okay ka lang? Are you sure? So, sa? Salwi? Ay, naharaday ang kuan. 36. Parehas ra wala dai siya nag-increase dai. 70 cents lang ang gi-increase. 30 something man na sa una. So, Wala lagi ko bang. Na siya. card na siya diha adili na mo kuan. Aray ko.